अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 18 सितंबर 2018 है। 8 मुहर्रम 1440 इस्लामी तारीख है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें, गोल्ड रेट और रियाल रेट। ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फौरी तौर पर आपको मिल सके। दोस्तों, आप हजरात की जानिब से बहुत ज़्यादा सवाल एक ये भी पूछा जा रहा है कि अकामा ख़त्म है और कफ़ील नया नहीं बना रहा है, हम अपने वतन वापस जाना चाहते हैं तो कैसे वापस जाएं। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि आपका अकामा जब तक है आप सऊदी अरब में यहाँ पर कानूनी तौर पर मौजूद हैं। जब आपका अकामे की डेट ख़त्म हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर गैर कानूनी हो गए हैं। लिहाजा कोशिश करें कि अपना अकामा उसकी तारीख़ ख़त्म होने से कम 1 से 2 महीने पहले ही बनवा लें और अपने कफ़ील से रिक्वेस्ट करें, अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट करें कि वो आपका अकामा बनाए। इसके बावजूद अगर आपका अकामा किसी वजह से आपकी कंपनी कफ़ील नहीं बनाती है और आपके पास बाकायदा इस सिलसिले में कानूनी वो जो आप इसके कोई जराइम में भी कोई मुलविस नहीं है, आप पे कोई हरूब नहीं लगा हुआ है, कोई मतलूब नहीं है, तो उस सूरत में लाजमी तौर पर आप वजारत अमल जाकर इस सिलसिले में बात कर सकते हैं। और कि आपका कफ़ील वैसे तो आपकी उसकी मर्ज़ी है आपकी कंपनी की कि वो आपको यहाँ रखना चाहता है या नहीं रखना चाहता। लिहाजा चोरी छुपे किसी सूरत में काम ना करें, क्योंकि इस तरह से आप मज़ीद मुश्किलात में हर रोज़ फंसते जाएंगे। लिहाजा आपका कफ़ील आपकी कंपनी अगर आपका अकामा रिन्यू नहीं करती है तो इसका मतलब ये है उनको ये सऊदी हुकूमत ने हक़ दिया है कि वो आपका अकामा या वो ना बनवाएं और आपको एग्ज़िट लगा कर भेज दें। तो लिहाजा अगर वो आपका अकामा रिन्यू नहीं करवाते हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट ये कर दें कानूनी तौर पर वो आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लगवाएं और आपको आपके मुल्कों में भेज दें, ताकि आने वाले दिनों में आप पर किसी भी किस्म का कोई जुर्म ना लग जाए। जी दोस्तों, अब हम नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरों पर। सबसे पहली ख़बर मजलिस शूरा की जानिब से है। मजलिस शूरा के तर्जुमान ने वाज़िया तौर पे कहा है कि गैर मुल्कियों के अपने मुल्क भेजे जाने वाले पैसों पर फ़ीस आयद करने की जो तजवीज़ पिछले दिनों ज़ेरे गौर थी वो ख़त्म नहीं की गई है, उसको अभी फ़िलहाल मुलतवी किया गया है। मुलतवी करने का मतलब ये नहीं कि इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया हो। इस मामले पर दोबारा शूरा में बहस होगी। मुस्बत और मनफी नताइज दोनों पर गौर करके फ़ैसला किया जाएगा कि आने वाले दिनों में गैर मुल्की अफराद जो अपने मुल्कों में पैसे भेजते हैं उस पर किसी किस्म की कोई फ़ीस लगानी है या मज़ीद किसी किस्म की कोई सहूलियात गैर मुल्की अफराद को देनी है, ताकि वो अपने मुल्कों में जो पैसे भेजते हैं वो सऊदी बैंकों में ही रखें। सऊदी रुकने शुरा डॉक्टर फ़हद बिन जुमा ने मुतालबा किया है कि प्राइवेट कंपनियों में तनख्वाह माहाना की बजाय घंटों के लिहाज से दी जानी चाहिए। वो आइंदा हफ्ते शूरा में इस हवाले से सिफारिश पेश करके वजारत मेहनत से दरख्वास्त करेंगे कि वजारत अमल प्राइवेट इदारों में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें महीने की बजाय घंटों के लिहाज से ऐसा निज़ाम नाफिज करें कि तमाम मुलाजमीन को घंटों के लिहाज से महीने की तनख्वाह होती है वो दी जाए, ना कि उनको हर महीने 30 तारीख को दी जाए। और इस तनख्वाह पर फिर सालाना बुनियाद पर इजाफा भी किया जाना चाहिए। ऐसा करने से प्राइवेट कंपनियों में सऊदी नौजवानों के लिए पुरकशिश माहौल पैदा होगा। याद रहे कि डॉक्टर फ़हद बिन जुमा इससे पहले प्राइवेट कंपनियों में मुलाजमीन की कम से कम तनख्वाह 6000 रियाल का मुतालबा भी कर चुके हैं। इब्ने जुमा ने अपनी तजवीज़ की वजह यह बताई है कि तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक में घंटों के मुताबिक ही तनख्वाह दी जाती है। इस निज़ाम के तहत सऊदी नौजवान बेहतर रोज़गार हासिल कर सकेंगे। तवील दुराने की बजाय 2 शिफ्टों में काम होगा और गैर मुल्की कारकुनान की तलब में कमी आएगी और सऊदी शहरियों की तलब में इजाफा होगा। दोस्तों, माहिरीन इक़्तिसादियात ने शूरा को इस जानिब तवज्जो मबज़ूल कराई है कि हुकूमती अहदेदार ममलिकत में सऊदी नौजवानों की निजी इदारों में फ़र्ज़ी सऊदीज़ेशन पर तवज्जो दें, क्योंकि फ़र्ज़ी सऊदीज़ेशन का तनासब 15% तक पहुँच गया है। माहिरीन का कहना है कि सऊदी नौजवानों के लिए पुरकशिश शोबों में सऊदीज़ेशन की जाए, सऊदियों के नाम पर कारोबार करने वाले गैर मुल्कियों के कारोबार का ख़ात्मा किया जाए, छोटे दर्जे के इदारों की सख्त निगरानी की जाए।
دوستو انسداد رشوت قوانین میں نئی تبدیلیاں کی گئی ہیں، جس کے مطابق پیشہ ورانہ اداروں، پرائیویٹ کمپنیوں، کوآپریٹو سوسائٹیز اور بین الاقوامی تمام اداروں کے اہلکاروں پر یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ تحائف کو بھی رشوت سمجھا جائے گا، جس کی سزا 5 لاکھ ریال جرمانہ اور 5 سال قید ہوگی۔ رشوت کے لین دین کی رپورٹ کرنے والے کو بطور انعام 5,000 ریال دیا جائے گا اور ضبط شدہ دولت کا 50% حصہ بھی دیا جائے گا۔ جدہ سے خبر آئی ہے کہ جدہ میں العطاس ہوٹل میں آگ لگنے کے باعث دم گھٹنے کی وجہ سے 23 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ یہ ہوٹل 8 منزلہ ہے۔ آگ دوسری منزل پر لگی۔ آگ لگنے کی وقت 91 افراد ہوٹل میں موجود تھے، جنہیں بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ دوستو مکہ المکرمہ کورٹ نے سعودی شہری کے شناختی کارڈ جو کہ گم ہو چکا تھا کی بنیاد پر ملازمت حاصل کرنے والے غیر ملکی عرب شہری جس کا تعلق یمن سے ہے 6 ماہ قید اور 200 کروڑوں کی سزا سنائی ہے۔ اس یمنی شہری جو کہ اپنے آپ کو سعودی ظاہر کر کے ایک مشہور ہوٹل میں ایک مینیجر کی ملازمت حاصل کر رکھی تھی اور پچھلے 1 سال سے اسی جگہ پر وہ کام کر رہا تھا۔ طائف سے خبر آئی ہے کہ طائف میں ایک سیکنڈری اسکول ٹیچر کو اس کے اسٹوڈنٹ نے جماعت میں تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کو زخمی کر دیا۔ اس حرکت کے بعد طالب علم اسکول سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، لیکن 4 روز کے بعد اسے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ جدہ پولیس کی کارروائی میں 7 افراد پر مشتمل گروہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جو کہ چوری، ڈکیتی اور راہگیروں کو لوٹتا تھا۔ اس گروہ میں کچھ افریقی شہری شامل تھے، جنہوں نے ابتدائی تفتیش میں 29 کارروائیوں کا اعتراف کیا ہے۔ یہ لوگ چوری کے موبائل اور لیپ ٹاپ دکانوں پر کم قیمت میں فروخت بھی کرتے تھے، لہٰذا وہ تمام دکانوں کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے جہاں پر یہ اپنی اشیاء، چوری شدہ اشیاء فروخت کرتے تھے۔ جوبیل میں میونسپلٹی کی کارروائی میں 250 کلو گرام مضر صحت گوشت ضبط کر لیا گیا ہے۔ اس میں 70 کلو خراب گوشت مرغی کا تھا اور 180 کلو گوشت دوسرے جانوروں کا تھا، جنہیں ہوٹلوں اور ریسٹورانٹ میں بھیجا جانا تھا۔ اہلکاروں نے گوشت ضبط کر کے کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ دوسری بڑی کارروائی الخرج میں وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیموں کی جانب سے کی گئی ہے، جس میں 995 ایکسپائر اور غیر معیاری ٹائروں کو ضبط کیا گیا ہے۔ ان کارروائیوں کا مقصد ٹائروں کی جانچ کرنا ہے، کیونکہ شدید گرمی کے موسم میں ناقص ٹائر ایکسیڈنٹ کا باعث بنتے ہیں۔ حفر الباطن میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ بغیر لائسنس کے حکیمی جڑی بوٹیوں سے لوگوں کا علاج کرتا تھا۔ وہ اپنے کام کی پبلسٹی سوشل میڈیا کے ذریعے کرتا تھا۔ اس دیسی حکیم صاحب کو تمام ثبوتوں کے بعد گرفتار کر کے متعلقہ ادارے کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں متعلقہ ادارے کا کہنا ہے کہ 937 پر تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد جو کہ سعودی عرب میں موجود ہیں، وہ ایسے افراد کے بارے میں شکایت درج کریں جو کہ غیر معیاری طریقے سے حکیمانہ لیول پر علاج کرتے ہیں۔ دوستو یہ تھیں آج کی تازہ ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں گے، اس کو دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا۔ اپنا بہت سارا